Action! Ya. Ha, buwan pa siya mo. So karon ang atong challenge mo na sa siya ang Bring Me Challenge. Bring me, ma'am. Ah, Magmaraton na sa miyari di ay. magmaraton na sad mo. Ang premyo sa makadala sa gamit nga ako'y padala, premyo na ko og 2,000 pesos. Okay? Okay. Okay, ready na Ernesto? Ready na, ma'am. Oh, sige. Una ninyong dalhon kay Bring Me. Dalhi ko ninyo og tao. Hoy, Wala ako. ba? Ako Wala dataw mo ko. kani. Dalhi ko ninyo og tao nga. Tao di ay. Naibok sa ilok. Naibok sa ilok. Okay, tatay isa. Wala sa mo. Aliw ko na. Wala pa man din. Bukuan mo no. Okay, next. Oh, Sa tiyan mana. bring me. So, Ah, ako bring me. Dalhi ko ninyo og bisag unsa nga gamit. Basta lingin. Kao, lingin. Kao, lingin. Gamit man eh. Kau lingin. Kao. Una si gamit man. Ernesto. Lingin. Ah, tatasan. So, nagamit na mo. Tatasan, Ernesto. Oh, dapa. Lingin man. Ay. Oh. Kuha ka. Oh, next. Oh. Next. Bring me. Perfume. 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 Hala, hala, hala. Perfume. Perfume. Oy, dili na mao. Bulbos na, bulbos. Wala pa bumot man eh. Oh, perfume. Perfume. Nayo ako kada kung perfume. Oh, perfume. 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 Okay, tatang tagsa. Bango. Ah. Muta. Tatasan. Oh, next. Ito mas yubak niya, ikuha niya. Oh, bring me something color yellow. Something color yellow. Hala, hala. Yan na, ma'am. Hala, hala. Yan na, ma'am. Something color yellow. Alay mo ko. Ito, sosa. Paano sini na, ma'am? Di mo na kayo nakadado eh. Oh, next! Bring me! Pag-iptar ako sige, sumipon na, ilog ang ipon. Bring me! Oh, dalhi ko ninyo og bisag unsa nga gamit nga nagsugod sa letter B! Oh, B! Oh, asa man? Butiti. Wrong! Oh, B! Oh, ne, correct! Dili magamit, ma'am. Ha? Botilya. Dili magamit. Gamit na. Oh, botilya. Next. Ah. Next, bring me. Dali ko ninyo og gamit nga nagsugod sa letter. S. Yan naman. Naka-letter S diha. Ah. Letter R. 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 Letter R. Ma'am, Oh. red horse. Dili na mao. Oh, ma'am. Oh. Right here. Right here. Red horse, ma'am. Dili na mao. Letter R. Letter Okay lang ka. Okay lang ka, Arlo. Okay lang ka. Tanawin ko rin sa kung Letter R. Letter R. Oh, dali ko ninyo gamit nga nagsugod sa letter R. Naara ninyo tay. Og Ernesto. Rilo, rilo. Oh, correct. Tatasa. Sige mo, Arsi.
sugdanan na ni. Wala mo tagay mo kloga di mo sa pakuha si tol-tol. Sige, makaglantaw sa mong sinina. Sitaw sina wa kay lagtira. Why ilap tam. Next! Dali ko ninyo o gamit nga nagsugod sa letter C! 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 O, sana? Sinina. Anong C? C! C! Sinilas! C! C! Ha? C! Nagsugod sa letter C! Oh, gamit nga nagsugod sa letter C! Sanunis. Wrong! Letter C! Si ma'am. Oh, CR mo. gamit nga nagsugod sa letter C! Pamisin. Wrong! Yes. Letter C! Sa may ko. Si ni ma'am. Letter C! Oh. Coins. Ha? Coins. Oh, correct! Kusa na tayo? Coca-Cola. Oh, 2,000! Oh, napailain! Dali ko ninyo gamit nga nagsugod sa letter C! Balik mo dire. Letter C! Wrong! Crocodile. Dili! Gamit nga nagsugod sa letter C! Ano si? Oh, Si nga kuan. C! Letter C! Sinilas. Wrong! Quintas, ma'am. Wrong! Letter C! Letter C! Oh. Wrong na! Wrong! Letter C! Dali ko ninyo gamit nga nagsugod sa letter C! Oh. Oh. Camel. Wrong! Wrong! Camel. Wrong! Letter C! Card. Ha? Card. Correct! Card. 2,000! Card. Another letter C! Another letter C! Si Turok. Wrong! Sin. Wrong! Letter C! Oh, ano mo Cigarettes. to? Cigarettes. Cigarettes. Cigarette? Oh, yeah. Oh. Cigarette? Mm. Oh, 2,000! Kabo. Wrong! Wrong! Unsa na yung mga tayo? Kalbo. Wrong! Sige, madawat, ma'am. Oh, dili. Malipong ko lang dito ko ito ka. Letter C! Letter C! Coconut. Coconut. Wrong! Coconut. Wrong! Wrong! Si man. Gamit! Gamit! Sama dia kay. Cellphone ma'am. Cellphone. Oh, ang cellphone. Kira. Correct! 2,000! Nagdanag cellphone mo juga. Oh, last! Bring me! Right imo. Oh, last! Eh. Bring me! Oh. Sigarilyo! Puwa! Okay. Sigarilyo! Puwa! Sigarilyo! Puwa! Okay! 2,000! Yes. Sabi ko, dili ko sumakir.